ibabaw. Tambay. Kalsada. Oh, kalsada ito nila. Luyo pa, lugsad pa ko. Okay na. Pati lugsad. Nira lugsad nga, haranila. Umaga kay ganda, mga lods. Pasensya na. Bagaya na pala kita naka-video. Mga alas 5 na. Kanina warita maka-video kay Maserum. Diri kaya itatong kamera. Mga 4 o'clock kita kanina. Aga. Nag-move. Nangaw na na 3:30. Yan na, adi kita. Trabaho, serbisyo kita. Trabaho. Mga lods, tara. Upod kita. Din naton mga engineers. I love you too. Natong guide. Alam mo na, pinag-usapan natin. I love you too. Yan. Shout out. Oo. Tara, mga lods. Tara, sagkaw naman kita. Aga pa. Wari kita kanina mga kabidyo. Diri kaya, Maserum pa kaya. Yan na, medyo kinaman. Bawa na. Di pa kita ito nasakupan itong San Jose Libuan. Wala pa kita maka-boundary. Itong Eastern Samar. Rayo pa, mga lods. Mga 2 pa kadlaw. Makaabot na kita este. Nagre-reconsorbe ngayon kita, mga lods. Ito, San Jose Libuan, Tomaslog, Eastern Samar. Proposed project ini mga lods ito, provincial government. Matarong. Okay. Para makasadahan ini. Tikang San Jose Libuan to Maslog, Eastern Samar. Kitaon natin itong location, itong area kung pwede. Okay. Oras. Kalaw. Basag ka kita. Shout out Okay. to Mrs. Okay. Kalbayog. Kalbayog. Shout out. Mrs. Raquel. From Kalbayog. What I love you. Shout out lahat kan Mayor ang San Jose Libuan. Salamat Mayor ani mo suporta. Itong survey team. Shout out to Mamila. Ang probinsya. Mamuila. Provincial Engineering. Shout out ma'am. Mami Tilay, shout out. Thank you Lord. Thank you Lord. Mga 2 days nila. Makakaabot na kami mong destination. Hey! Agad pagkakayo, ikaw din! Ikaw at nakaka... Kerja lah. Di pa ito atong mga kauropod. Di pa rin. I love you too. Tay ka lang. Thank you. Thank you Lord. Tudis nila. Sukat man kang kuha. Ani pa kami kagurangan. Jubilin Labadan. Okay. Shout out. Jubilin. Good morning. Okay. Di kami Good morning. among trabaho. And Ma'am Ruth, thank you Ma'am Ruth. Sir, among guide ngayon, tikang San Jose Libuan ginatag ni Mayor. Shout out, sir. Shout out and shout out. Okay. Diluto namon eksperto magluto. Eksperto pa halasang. Nanulo kami kagabi, mga lods. Mato magrasa. Shout out. Okay. Amin yung ginatag ni Mayor na mga
mag-opay na mga guide. Okay. Mga lod, sa dinilaan na natin video. Alayo na lang paki-like and share para ma-update kita at aton gimubuhat adlaw-adlaw. Salamat.